न्यूज ओडिया रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି मुख्य खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए और यह लाइक करिया ପାଇଁ जमारू भूलिबे नाही। यह आम वीडियो को अन्य मानक पाखरे पहुंचाइबा ପାଇଁ साहाय्य करिथाए। खबर नंबर 1। प्रतिदिन अपराह्न 3टारू 5टा पर्यंत लोकंक अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रतिदिन 2 घंटा ପାଇଁ लोकंक अभियोग शुणिबे। गतकालिठारू एही अभियोग शुणाणी आरंभ होईची। भुवनेश्वर रे थिबा बेले राज्य अतिथि भवन कार्यालय रे अपराह्न 3टा ठारू 5टा पर्यंत लोकंक समस्या शुणिबे एवं अभियोग पत्र ग्रहण करी समस्या समाधान ପାଇଁ पदक्षेप नेबे। खबर नंबर 2। 2036 पर्यंत भारतीय हॉकी दलर प्रयोजक रहिबो ओडिशा। हॉकी इंडिया को आउ एक बूस्टर डोज देले ओडिशा सरकार। 2036 पर्यंत हॉकी इंडियार प्रयोजक रहिबो ओडिशा एने सूचना देइछंती हॉकी इंडियार महासचिव भोलानाथ सिंह। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करिया परे एही सूचना देइछंती हॉकी इंडियार महासचिव। हॉकी पाई मोहन सरकार को बड़ घोषणा। 2036 मसीहा पर्यंत उभय पुरुष और महिला हॉकी दलर प्रयोजक रहिबो ओडिशा। पूर्व सरकार अर्थात नवीन सरकार 2033 पर्यंत हॉकी इंडियार प्रयोजक रहिबा नै घोषणा करितिला। मोहन सरकार ताकू आउ 3 वर्ष वृद्धि करी 2036 पर्यंत हॉकी इंडियार प्रयोजक रहिबो। खबर नंबर 3। कोलाहांडी व्यापुची डिप्थेरिया। राज्यर किछि जिल्ला रे आतंक खेलाउची डिप्थेरिया रोग। डिप्थेरिया रोग रे मृत्यु संख्या वृद्धि पाइछि। रायगड़ा काशीपुर डिप्थेरिया व्यापुथिबा चर्चा होउतबा बेले स्वास्थ्य विभाग स्पष्टीकरण रखिछि। स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि जे रायगड़ा नुहे बरम कोलाहांडी व्यापुछि डिप्थेरिया। इंद्रावती बुड़ी अंचल डिप्थेरिया व्यापुथिबा स्पष्ट होइछि। खबर नंबर 4। हत्याकांडर प्रमाण नष्ट पाई सांगठू 40 लाख टंका धार करथिले अभिनेता दर्शन। कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगदीप जड़े फैन को सुपारी दे हत्या करने घटना रे गोटे पर गोटे नुआ मामला सामना को आसुची। अभिनेता दर्शन प्रमाण नष्ट करने जड़े सांगों ठारू 40 लाख टंका धार करितिबा कहिछि पुलिस। पचरा उचुरा समय रे एने पुलिस आगरे स्वीकार करिसंती दर्शन। पुलिस कहिछि जे हत्याकांड पर प्रमाण नष्ट करिया पई दर्शन जड़े सांगों ठारू टंका धार आनिथिले। एही टंका को जबत करा जाइछि। जो व्यक्ति ठारू धार आनिथिले तांकू मध्य चिन्हट करा जाइछि। खबर नंबर 5। भुवनेश्वर मेट्रो ट्रेन प्रकल्प को नहीं एमिति कहिले राज्य गृह निर्माण मंत्री। राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करी कहिसंती राज्यर राजधानी भुवनेश्वर को अंतर्जातीय सहर भावे विकसित कराजिबो। एही दृष्टिरू मेट्रो ट्रेन प्रकल्पर गुरुत्व रहिछि और ताहा पूर्व निर्धारित समय सीमा अनुसार शेष होबो। बीजेडी सरकार जानुआरी रे भुवनेश्वर रे मेट्रो ट्रेन प्रकल्पर शिलान्यास करथिले। राज्यर सबु सहरांचलर विकास उपरे गुरुत्व देई से कहिसंती जे एनएसी म्युनिसिपालिटी और महानगर निगम गुड़ी को अधिक सक्रिय हेबार आवश्यकता रही। खबर नंबर 6। प्रश्नपत्र पाई जन पिछा 32 लाख टंका आदाय 7 जन को धरिला पाटना पुलिस। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामला रे पाटना पुलिस 4 जन परीक्षार्थी समेत 7 जन को गिरफ्त करिछि। अभियुक्तों स्वीकारोक्ति अनुसार लीक होइतिबा प्रश्नपत्र प्रदान करिया पई एक गैंग द्वारा जन पिछा 32 लाख टंका आदाय करा जायतिला। नीट यूजी परीक्षा मे 5 रे अनुष्ठित होइतिला एवं जून 4 रे फल प्रकाश पाइतिला। पाटना रे प्रश्नपत्र लीक और अनियमितता अभियोग को नहीं मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा विवाद घेर रे रहिछि। खबर नंबर 7। जून 26 रे हेबो पीजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आसंता 26 तारीख रे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो। एने ओडिशा लोक सेवा आयोग तरफरु सूचना दिया जिबा सह डिटेल प्रोग्राम जारी करा जाइछि। सकाळ 10:30 रे प्रार्थींकर डॉक्यूमेंट जांच आरंभ होबो करा जिवो। एने ओपीएससी वेबसाइट रे प्रार्थींकर एक लिस्ट जारी करा जाइछि। खबर नंबर 8। जांच होबो झारसुगुड़ार 13टी बूथर ईवीएम। दीपाली दास आवेदन ग्रहण कले निर्वाचन कमिशन। पुणी थरे जांच होबो ईवीएम। 13टी बूथरे ईवीएम जांच पाई निर्देश देले मुख्य निर्वाचन कमिशन। 2024 साधारण निर्वाचन में झारसुगुड़ा विधानसभा आसनरू बीजेडी टिकेट लढ़ी पूर्वतन विधायिका दीपाली दास। बीजेपीर टंकधर त्रिपाठी ठारू मात्र 1333 भोट्रे परास्त होइतिले दीपाली। याकू नहीं से असंतुष्ट थिबा सह पुनर्गणिती पाई निर्वाचन कमिशन निकट में आवेदन करथिले, जहाको ग्रहण करी नैचंती निर्वाचन कमिशन।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 13ଟି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9 5,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏହି ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କା ଦାବି ହେଉଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ 17 ପଦକ ଜିତି ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ନମ ସଫଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ପଦକ ଜିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍କା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ। ଖବର ନମ୍ବର 1 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରୋଗ୍ୟମ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ। ପ୍ରତି ଆରୋଗ୍ୟମ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ବୋଲି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ପୁଣି ଡରାଇଲା ଜାପାନିଜ୍ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଜାପାନିଜ୍ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଜେଇ ରୋଗରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନୁଗୁଳରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜେଇ ବ୍ୟାପିଲା ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଏକ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13 କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ମଦ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉସ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଗତକାଲି ତିହାର ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତଳ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ମାଓ ବ୍ୟାନର। କିଛି ବର୍ଷର ନୀରବତା ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ଲାଲ ବ୍ୟାନର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଲମଣ୍ଡା ଓ ସୋରପଲ୍ଲୀ ଛକରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିବା ବ୍ୟାନର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏହି ଲାଲ ବ୍ୟାନରରେ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଚେନାବ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ଇଞ୍ଜିନ ଓ ବଗି ସହ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଗଡ଼ିଛି ଟ୍ରେନ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଏବେ ବ୍ଲଡ୍ ମନି ଦେଇ ଭାରତ ଫେରିବେ କେରଳର ନର୍ସ ନିମୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟା। ୟମନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା କେରଳ ନର୍ସ ନିମୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାର ନିମୀକ୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମାଧ୍ୟମରେ $40,000 ପଠାଯିବ। କେରଳର ପାଲକ୍କଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ 2017 ମସିହାରେ ଜଣେ ୟମନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ୟମନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମାମଲାରେ ବ୍ଲଡ୍ ମନି ଦେଇ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ। ଜୁନ୍ 21ରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 71,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 73,250 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାସହ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 94,000 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଜୁନ୍ 23 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର
24 जिला को अग्रसर होइछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में विभिन्न जिले में वर्षा होइछि। बाकी 6 जिला मौसुमी वायु छुईबाकू पाग अनुकूल रही। तेबे बाकी 6टी जिला मध्य रही झारसुगुड़ा, संबलपुर, केन्दुझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। खबर नंबर 19। 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव। 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे ओडिशार उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव आज हेबाकु थिबा जीएसटी बैठक में जोगदेबे केबी सिंह देव। राज्य में बीजेपी सरकार हेबा परे प्रथम थर दिल्ली गस्तरे आसिचंती उपमुख्यमंत्री। खबर नंबर 20। उत्तराखंड रे जमी किणुथुबा बाहर राज्यर लोकंकु कराजिबो जांच मुख्यमंत्री। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार दिन एक उच्चस्तरीय बैठक करी राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं अपराध को नहीं समीक्षा करिसेंती। आईन श्रृंखला को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी करने को से अधिकारी माननकु निर्देश देइछंती। राज्य में रहुतुबा बाहर लोकंक जांच करने को मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। से कहिसेंती जे राज्य में जमी किणिबा को आसुतुबा कोनोसी बाहर लोकंकर पुंखानुपुंख अनुसंधान करा जिबा उचित। जेउ उद्देश्य रे लोकमाने जमी किणुचंती अपराध विवरणी मध्य अनुसंधान करा जिबा उचित। तदंत समय रे जदि कोनोसी व्यक्ति विरोध में अपराधिक मामला रुजु होता है तेबे यह स्पष्ट भाव में उल्लेख करा उचित बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। खबर नंबर 21। 8 लोकसभा आसन ईवीएम जांच करेंगे ईसी। 6 राज्यर 8 लोकसभा आसन में निर्वाचन बेले ईवीएम जालियाती होइतिबा अभियोग को नहीं निर्वाचन कमिशन तदंत करने लगी निर्देश देइछंती। एही आसन गुड़िक मध्यरु हरियाणा और तमिलनाडु 2टी लेखाएं रही। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेशर गोटे लेखाएं आसन रही। उक्त 8टी लोकसभा आसन मध्यरु बीजेपी 3 और कांग्रेस 2टी रे जीतीथिला। बळका 3टी आसन अन्य दलगुड़िक भागरे पड़िथिला। ईसींको कहिबा अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 रे ईवीएम गड़बड़ी अभियोग नहीं 8टी आवेदन होइतिला। ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर जांच लगी एथिरे दाबी होइतिला। निर्वाचन कमिशन एबे 8 आसनर 92 बूथर व्यवहृत ईवीएम जांच करिवे। खबर नंबर 22। जुलाई 22 रु मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा जारी है परीक्षा सूची। जुलाई 22 रु मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा एने परीक्षा सूची प्रकाश पाई। जो छात्र छात्री माने मैट्रिक परीक्षा रे फेल होइतिले किंबा कोनोसी कारणरू परीक्षा देई पारि नथिले से माने पुणी थरे परीक्षा देबाकू सुजोग पाइछंती। जुलाई 22 रु आरंभ होई जुलाई 31 रे शेष होबो मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा। खबर नंबर 23। पाकिस्तान सेना उपरे आतंकवादी आक्रमण। आतंकवादी को प्रशय देई एबे परिमाण भोगिछि पाकिस्तान। निजे होइछि आतंकवादी शिकार। पाकिस्तान सेना उपरे शुक्रवार एक बड़ धरणर आक्रमण होइछि। फल 4 जवान प्राण हराइछंती। आतंकवादी माने बोमा पकाई सेनार एक गाड़ी को उड़ाई देइछंती। एथि सहित गाड़ी उपरको गुड़ी मध्य चलाइथिबा जଣା पड़िछि।